Kad pomisliš na neutralnost tokom Drugog svetskog rata, verovatno prvo što ti padne na pamet su neko od 3 Š. Španija, Švedska i naravno Švajcarska. Međutim, jako je ovaj sukob zahvatio većinu sveta, zaboravljamo da je još jedna zemlja uspela da sebe poštedi katastrofe s kojom su se suočavale njene komšije. Turska. Dobro, tehnički jesu oni objavili rat par meseci pre pada Berlina, čisto da ispane kao da su doprineli, ali nisu angažovali ni jednog vojnika u tom svom doprinošenju. Kako je to uopšte moguće? Kako su za razliku od ostalih uspeli da izbjegnu konflikt, iako su ih na to pritiskali i Nemci, i Sovjeti, i Englezi, i Ameri? Gle, prvo što moraš da razumeš je tursku tačku gledišta. Ankara nije htela rat. To je bolje rečeno, nije ni bilo u mogućnosti da ratuje. Nakon dugog perioda propadanja Osmanskog carstva, Turska je bila iznemogla. Samo od 1911. do 1920. Turci su izgubili više ratova. Prvo protiv Italijana u Libiji, zatim Balkanske ratove, onda Prvi svetski rat i potom rat u kome su bili napadnuti od strane Grčke, Francuske, Britanije, Italije i Jermenije. Tako su sa ovoga spali na ovo. To je baš zavidna pozicija. Srećom po njih, vlast preuzima Mustafa Kemal Ataturk, koji ukida sultanat, proglašava Ustavnu republiku i oslobađa teritorije današnje Turske. Te nakon mira u Lozani iz 1923. Turska izgleda ovako. Međutim, nova republika je bila iscrpljena svim ovim ratovanjem, te nije sad imala neke ambicije da se širi. Zato zauzima položaj neutralnosti i okreće se sebi, s ciljem da se industrializuje, ali i modernizuje u svim sferama života po ugledu na zapadnu Evropu. Ima da Ataturk bio vrlo poštovan u svojoj zemlji, za sve njegove reforme bilo potrebno dosta vremena, što znači da je do pred početak Drugog svetskog rata država i dalje zaostajala za zapadom, i to ne samo ekonomski, već i vojno. Raspolagala je sa samo 170.000 vojnika, 20.000 oficira i nije imala uopšte dovoljno vojne opreme, a ono što jesu imali je uglavnom bilo na nivou Prvog svetskog rata. Falilo im je aviona i ponovo ono što jesu imali je bilo matoro. Nisu imali ni dovoljno pilota, ni mehaničara. Mornarica im je isto tako bila nikakva. Dakle, kapiraš da se nisu nešto posebno radovali ideji rata, te su gledali da se drže svoje priče i ne mešaju tuđe konflikte. Ipak, to je bilo sve teže izbeći, jer se svet oko Turske nalazi u sve goroj geopolitičkoj situaciji. Prvenstveno jer će prvi Hearts of Iron izaći tek za 65 godina, što znači da Hitler, Stalin i Mussolini nisu mogli da leče svoje komplekse u igrici kao svaki normalan 14-godišnjak. Sva sreća pa će Turke kroz ovo voditi sposobna ruka Mustafe Kemala Ataturka, koji umire manje od godinu dana pre početka Drugog svetskog rata. Njega nasleđuje zato Mustafa Ismet Ineni, čija uloga je bila da popuni nezahvalno velike cipele Ataturka i proba da nastavi modernizaciju države, dok istovremeno sprovodi kroz svetski rat bez gubljenja života svojih sunarodnika. Problem u tome je što su sada Ankaru pritiskali i Britanci i Nemci da uđu u rat na njihovu stranu. Britanci su, na primjer, davali kredite Turskoj, kako za razvoj industrije, tako i za naoružavanje, i to pod uslovom da ne uđu u rat na stranu Nemaca. Generalno je Turska više naginjala ka Londonu i Parizu, s obzirom da je Nemački savez s Italijom plašio Turke. Zašto? Pa zato što je Mussolini mnogo volao da roleplay od Cezara i hteo je da ostvari dominaciju nad Mediteranskim morem. Mare Nostrum. Posebno zabrinjavajuće je bilo to što su Italijani držali ostrva u Egejskom moru, na samo par kilometara od turske obale. Sad, ovde postoji par uglova koje moramo da sagledamo. Dakle, Turci su naginjali ka Londonu jer nisu gotivili Italijane, ali su se istovremeno plašili i Sovjeta, koji su imali pretenzije ka Dardanelima i Bosforu. Bilo kako bilo, Ankara nije mogla da eksperimentiše sa ratovanjem, jer nije imala ni kinte, ni vojsku za takav poduhvat. Čak i sa britanskim kreditima, to im nikako nije bilo dovoljno novca. Zato su između ostalog trgovali i sa Nemačkom, koja je zapravo činila većinu njihove spoljne trgovine. Nemci su takođe nudili daleko više novca za turske proizvode, kako bi Ankaru učinili zavisnom od njih i tako ih možda sprečili da uđu u rat na stranu Britanaca. I istina, London i Pariz jesu hteli Turke na svojoj strani, ali su se istovremeno i plašili da bi savezom sa Turskom uznemirili Italijane i Nemce. Međutim, kako su Italijani okupirali Albaniju u aprilu 1939. a Nemci i Sovjeti Poljsku u oktobru iste godine, britanskom premijeru Neville Chamberlainu, onom ko je poklonio Hitleru Čehoslovačku, je konačno sinulo da Hitler i Mussolini možda i neće stati sa širenjem. A kako su Nemci toliko intenzivno trgovali sa Turcima, plašili su se da će Berlin povući na svoju stranu, te u oktobru 1939. Chamberlain nudi
nudi Turskoj odbrambeni pakt, u koji uključuje i Francuze. Ovim ugovorom Turska se obavezuje da će ući u rat samo ako se taj rat proširi na prostor Mediteranskog mora, ali imala garanciju da će im Britanci i Francuzi uleteti u pomoć ako ih napadnu Italijani ili Nemci. Jedna bitna stavka ovog pakta, jedin Turska neće uleteti u pomoć ako bi takav potez doveo Tursku u konflikt sa Sovjetskim savezom. I meni se istovremeno nadao i da će moći da obezbedi odbrambeni pakt i sa Sovjetima. Problem u tome je što su oni i dalje insistirali na Dardanelima, tako da je to propalo, što je izuzetno plašilo Turke. Pogotovo jer su Sovjeti sklopili pakt sa Nemcima, s kojima su potom rascepkali Poljsku, iako su obe sa Poljacima imale potpisan pakt o nenapadanju. Zbog toga se Ankara opravdano plašila da slična sudbina čeka i njih, tako da im je sada očajnički trebala garancija od Moskve koju nikako nisu mogli da dobiju. Ipak Turci nisu bili 100% samouvereni u ovaj pakt, jer pitanje je da li bi njihovi novi saveznici uspeli da ih snabdeju neophodnom količinom oružja tokom rata, pogotovo jer je konflikt počinjao sve više da se zahuktava. Jedan turski general je smatrao da je potrebno ono što bi danas bilo oko 10 milijardi funti da se vojska opremi, što neprijatno iznenađeni Britanci nisu mogli da im obezbede. Iz istog razloga stoji pitanje da li bi oni stvarno bili voljni da ulete u pomoć Turskoj ako bi ih neko napao. Videli smo šta se desilo sa Poljskom, s kojom su takođe imali odbrambeni pakt. Drugo, Ankara je za ceo ovaj rat bila u fazonu zvuči mi kao vaš problem. Prvenstveno zato što nije bila okružena neprijateljskim silama kao što su na primjer bile Poljska ili Jugoslavija. Tako da moglo im se. Oni nisu hteli da turski vojnici ginu tamo negde zbog konflikta između velikih sila. Turski ministar inostranih poslova je ponosno rekao: mi smo egoisti i borimo se isključivo samo za nas. Tako da oni zaista nisu bili zagrani za ratovanje, već su samo hteli da se obezbede da ih niko neće napasti. Naravno, do kraja 39. su imali više prilika da se uvere da paktovi napadanju vredi isto kao nemačke marke tokom 30-ih. Ali smatrali su da ovo najbolje što mogu da urade. Zato su između ostalog održavali prijateljske odnose i sa Berlinom, sa kojima su najviše i trgovali. Jednostavno nisu imali dovoljno opreme za bilo kakav sukob, a od Nemaca su dobili najviše kinte. Nemačka je jezivom brzinom pokorila Francusku juna 1940. Što je poprilično zabrinulo Turke, koji su se sada zapitali da li su ponovo na pogrešnoj strani istorije. Istovremeno, Italija ulazi u rat na stranu Nemaca 10. juna 1940. Što znači da su sada Turci bili u obavezi da ulete u pomoć Britancima i Francuzima jer se konflikt proširio na Mediteran. Ali kako da letimo u pomoć Francuzima kad Francuska maltene ne postoji? To je makar bilo neko rezonovanje inenija. Iako se tehnički Francuska držala još 10 dana, ovime su Turci definitivno prekršili dogovor, jer im je delovalo kao da je rat već izgubljen. Aprila 1941. se u Iraku odigrao državni udar, gde je vlast preotela pro-nemačka vlada. Dodušaje, na kratko, jer su ga onda vratili Britanci. Ali u tom trenutku je i Sirija bila pod kontrolom Višijevske, takođe pro-nemačke Francuske, dok je ceo Balkan bio okupiran od strane sila osovina. A kako je Sovjetski savez i dalje sarađivao sa Nemcima, objava rata Italijanima gotovo ovako kasno ne deluje kao najpromišljenija ideja. Pazi ovo, u suštini, dogod je Turska bila neutralna, dogod ona ne padne pod kontrolu sila osovina ili makar dogod ne dopusti nemačkim trupama da im prođu kroz državu, oni su zapravo bili od koristi saveznicima, jer su tako sprečavali silama osovina da dođu do obilnih količina nafte u Azerbejdžanu i Iraku. Gle, ono što moraš da razumeš je da je jedan od glavnih problema za ispunjenje Hitlerovih megalomanskih snova bio manjak nafte. Možda i glavni problem koji je mogao biti rešen upravo osvajanjem Kavkaza i Iraka. Hitler je imao da bira između napada na Tursku ili na Sovjetski savez. I sad, znam ja da je očigledan izbor da treba da kreneš preko Turske, ali Sovjetski savez je raspolagao sa znatno više resursa i plus je Hitler dramatično podcenio Moskvu. Osim nafte, da bi Hitler postigao svoje bolesne snove, Nemačkoj je bilo potrebno i dosta hrane koje je zaista falilo. I to su upravo ogromne površine plodnog ukrajinskog zemljišta, kao i velika količina slovenskih robova mogli da nadomeste. Ali naravno, ako je bilo moguće da se bez ratovanja dođe do sada prijateljskog Iraka, Nemci bi itekako iskoristili tu priliku. I onda posle lagano možda udariš na Sovjete. Te su od Ankare zahtevali da im dopuste da nemački vojnici prođu kroz njihovu zemlju. Zato su Turci zauzvrat zahtevali delove Iraka. I dok su oni tu lepo cenkali, zahvaljujući tome što im nisu tek tako
tako da li da prođu kroz njihovu zemlju, Britanci su iskoristili priliku da vrate Irak, ali da oslobode Liban i Siriju do kraja jula 41. Tako da taj problem sa propuštanjem nemačke vojske se sam od sebe rešio. Ali su uplašeni Turci isforsirali sporazum prijateljstva s Nemcima koji potpisuju 18. juna 41. Međutim, Hitler je i dalje morao da juri i naftu i hranu. Te on dolazi do briljantne ideje da napadne Sovjetski savez. I tako počinje čuvenu operaciju Barbarossa 22. juna 1941. Što znači da Sovjeti sada staju na stranu saveznika, što dodatno komplikuje poziciju Ankare. Moraš da razumeš da su Turska i Nemačka jako puno trgovale. Turci su ubrzo nakon početka Barbarose potpisali i deal da će Nemcima isporučivati hromit, koji je bio izuzetno bitan pri proizvodnji kvalitetnog čelika. Do 43. Nemci su nabavljali skoro 100% tog materijala upravo iz Turske. I zato su im Nemci namerno plaćali mnogo više od njegove stvarne vrednosti kako bi ih motivisali da prodaju samo njima, a ne i saveznicima. Turci su ga svako prodavali saveznicima. Međutim, ovo sedenje na dve stolice već jako počelo da nervira obe strane. Pogotovo jer je britanski premijer Winston Churchill teo da preko Balkana napadne Nemce i Italijane. I za to im je bila potrebna pomoć upravo Turske. Ali američki predsjednik Franklin Roosevelt to nije hteo. Da ne bi sad slao još vojnika na novi front. Ali i da ne bi na Balkanu previše jačao uticaj Velike Britanije. Da, dobro si to čuo. Između ova dva saveznika je naravno postojalo takmičenja. Duga priča, samo je bitno to da znaš. Međutim, sa američkim stavom su se zato vrlo lako složili Sovjeti, jer oni naravno također nisu želeli širenje uticaja zapadnih sila po našem poluostrvu. Mada se posle Britanci i Sovjeti jesu cenkali oko podele u dogovoru o procentima, čime smo se nedavno i bavili. Svakako, Churchill je ipak morao da se pomeri s time da od prodiranja sa Balkana nema ništa. Ali, Balkan možda više nije ni bio bitan. Kako su Sovjeti do 44. već uveliko preokrenuli rat u svoju korist, a Britanci i Ameri probili duboku Italiju, saveznici su shvatili da im Turska možda više pa i nije toliko presudna. Šta više, pripretili su Turcima da ako ne prestanu da trguju s Nemcima, da će prekinuti da im šalju pomoć. I ne samo to, nego ako se Staljinu budu pazarili neki delovi Turske, koje on svakako već merkao, saveznici će se praviti da to ne vide. To je upravo bio i poslednji znak Kineniju da više ne mogu da se sprdaju. Nemci gube, pritisak od strane saveznika postaje sve ozbiljniji, a šteta bi bila prevelika kako bi se opet našli na pogrešnoj strani istorije. Turska zato prekida trgovinu sa nacistima aprila 44. a do avgusta iste godine i zvanično prekidaju odnose. Ubrzo saveznici šalju Ankari i ultimatum u kome prete da ako Turska ne objavi rat Nemcima do 1. marta 45. onda neće dobiti sedište u Ujedinjenim nacijama kada se ta organizacija bude oformila. Ne želeći da budu isključeni iz međunarodne zajednice, ova republika objave rat Nemačkoj i Japanu samo nedelju dana pre isteka ultimatuma. Tako da, tehnički Turska i nije bila neutralna. Mada, nikad nije poslao ni jednog vojnika u boji. Možda i najbitniji razlog zašto je Turska mogla da ostane neutralna je lokacija. Turskoj je dosta pomoglo to što je bila bolje pozicionirana od tipa Poljske, koja je bila spljoštena između dva giganta koji su jedva čekali da je progutaju. Ankara je makar na početku rata ipak bila daleko od Nemačke, dok se na jugu graničila sa kolonijama prijateljski nastrojenih država. Sovjeti jesu bili stvarna pretnja, ali opet nisu bili smešteni između dve neprijateljske sile. Tako da, pošto je bila ekonomski uništena nakon decenija konstantnog ratovanja, pošto je imala prevaziđenu i malobrojnu vojsku i pošto nije imala neke preterane želje da se širi, već je htjela da se koncentriše na sebe i svoj oporavak, jedino logično rešenje za njenijevu vladu je bilo da ostanu neutralni. Te kako nisu bili u tako nezgodnom geografskom položaju kao na primjer Poljska ili Jugoslavija, a zahvaljujući veštoj diplomatiji, nakon 6 godina balansiranja između dve zaraćene strane, su na kraju uspeli da se izvuku neoštećeni. Ali neko ko ne sme da se izvuče neoštećen, su like, share i subscribe. Vrlo uskoro ide face review, kao i dokumentarci iz inostranstva, što ne smeš da propustiš. Generalno sledi dosta promjena, zbog čega će do sledećeg videa možda proći i više od mesec dana, dok se sve te promjene lepo ne implementiraju. A onda idemo mnogo jače nego do sada. Podrži najjači pokret zdravog razuma u Srbiji i šire, donacijama putem Patrona ili kupovinom majica, šolja i dukseva. Linkovi u opisu. Vidimo se u novom izdanju uskoro, dobri ljudi. Pozdrav! Yeah.